Naimbag nga bigat mo, sir, siya ni Ivy Claire Arhel, ket siya ni pharmacist mo for kadeting aldaw. Ano ting maitulong ko kada kayo, sir? Nimbag nga daw mo, ma'am, mabanin pakikita basit dato'y Alas reseta nga inte ni doktor kanina. Yes, sir. Sakbay ti amin, sir, damagit man na anati language ti mas prefer mo, sir, if English, Tagalog, or Ilocano ba, sir? Ilocano latan, Sige, sir. Ano tinaganda, sir? Judra Silas, ma'am. From, sir? Turod Kabugaw, ma'am. Can age, sir? 61, ma'am. So, kasing senior tayo, sir. Sa idi nagpa-check up kayo, sir, amom kadi anati purpose na detoy agas mo, sir? Anati rason no apay nga nagpa-check up kayo, sir? Madanagan na gamin, ma'am, ta agsaksakit nito ulo kon ken agul-ulaw na meten, ma'am, ken madukotan na ta agsakit met pay detoy baro kung kuman sumana pa na nagpa-check up ket nakita ni doktor nga nangato may gayong depression kon. Yun, sir. Mga manati na alam na, sir. Ti naala da hospital, ma'am, ket 140/80, ma'am. Yes, sir. Ket DJ nga range, sir, ket beyond DJ normal nga dapat ket below 120/80 lang dapat, sir. Isa nga high blood pressure talaga DJ na kasi isa nga naresetaan kayo iti losartan, which is stop na ma-regulate ma-normalize DJ high blood pressure user. Unti-unti ma-normalize to, sir. 50 milligram iti dose na, sir. Deti kasi na pa, sir. Ilangan. That's it, sir. Mabanin ko. Yan, sir. Akas lumakay when no bumakit tayo ngamin, sir, kumipikipit DJ AJ orat tayo, sir, malos DJ elasticity na DJ orat tayo, which is normally, sir, dapat ag makarelax na or agkipet makarelax or agkipet DJ kakayahan DJ orat tayo, pero no ngumati DJ age tayon kipet laing ang lost DJ elasticity na iso nga DJ blood tayo we're trying hard tapnon dumaloy, so nga ngumato DJ ma-detect na blood tayo, sir, blood pressure tayo. Iso nga nasiyaat nga adati losartan nga naireseta kada kayo, which is tumaren nyo, sir, once a day, sir. Mga bigat ka, sir. Ano ti oras ti panpanangan yun no kasi? 7:30 a.m. Mabanin ba nga tumaren dito, ma'am, ti before, ma'am, when no after? Mga okay lang no any, sir, if narogyan yung nga agtumar iti after your breakfast, sir, okay lang ituloy yung kasi iti routine nyo ti panagtumarin kasi either before, either with or without food, andaman ti ipauneg mo or awan, isulat ang iso ti effect na which is irregulate na DJ high blood pressure mo, sir. Ada pa ba other nga tumtumarin tayo, sir, when saksakitin tayo? Awan with mo. Awan ti other nga potassium, vitamin, sir, na itetik mo, sir? Awan. Then, sir, kasi ada ti potassium content na dating, sir. Kat no masobraan, puso tayo ti apektaran na ka. So nga, dapat, sir, ket ma-maintain tayo iti panagtumar deti eto nga agas once daily for every month nga naginusetaan ni Dr. Ken ka, tapnon ma-maintain met medyo normal nga blood pressure tayo. Hantay man nga marik na agad medyo relief na after tayo nga agtumati may sape lang, with continuous use, sir, marik na tayo ito nga ma-relieve DJ nga DJ mariklik na tayo nga pakadukdukatan tayo, sir. So nga dapat ituloy tayo lang, dapat ma-maintain at tayo iti panagtumar once daily, at the same time with the following days. Kasi lang ko, sir, if around 7 p.m. ka nga nagtumar, and then, to nabigat, sir, around 7 p.m. manin ka siya. Kasan no malipatak na agtumar mo? Mabanin latam? Yes, sir. Okay lang, sir. If ever ada digiti moments nga maliwayan tayo, which is haantay nga maiwasan, agtumatay lang nga sigida, sir, kadiri oras nga panakalagip tayo, sir.
Sir, damagit man sir if umiinom tayo ba sir ti alcohol or ang sigarilyo sir? Haanin. Haanin sir. Kasi sir, if kasjay nga umiinom tayo, awan mo ka epic na degete nga agas iso okay, the best nga haantay nga umiinom sir. Bale ti ited ko sir is mano ba ti alam niyo no sir? 1 month supply pelain sir? Mabalin ba no? Yes sir. Kasi Magod. ada ti kayo sir, senior citizen ID yung intugot ti sir? Adda dito. Kita man sir. Yan sir. Dati senior citizen ID sir, kanayon yung nga itugtugot, tatnon ti kasta ma-discountan kayo, 20% kadiji bayad nga, kadiji bayad kadete 1 month supply nga agas si sir, kasang homa, ti cost na dete itatang ng circuit 200 plus, mamaynusan no ka 20%, so malag-anan DJ magastos yun no ka sir. Kabaling ipaulit ko sir na anadi dapat nga panagtumar na deti aga sa sir. Pagtumar na iti once daily at the same time, Yes, with sir. the following days. When sir, dapat sir ituloy tayo lata dati every month sir. Dapat ma-maintain DJ nisaya at nga blood pressure to sir. Dapat maiwasan di kaya stroke, kasya sir, heart attack, kasya sir. Right. Dapat ba other nga questions when no concerns tayo sir? Wala. Sige sir. Bali ited ko dito 30 sir for this month sir. Thank you sir. Thank you. Other nga damagin yun to sir, kas lang ko madamdama. Adito yak lang sir, open na. Ito kay lang umay dito pharmacy sir, open na for any questions or concerns nga madamag yun sir. And if adaman other nga side effects, negative, marikrik na yun, di siya unusual na side effects sir, ket mabalin nga i-consult tayo kaya ni doktor na pa sir. Thank you sir. Thank you, ma'am. Good day, ma'am. Shakni Ivy Claire R. Health, yung pharmacist mo kadeti nga aldaw. Anat maitulong ko kada kayo, ma'am. Deti J. Reseta yo, ma'am. Anat naganda, ma'am. Princess Angela Rabot. Tas taga ano da, ma'am. Turot Kabugaw. Ken manutawen da, ma'am. 20. Yes, ma'am. Bale, sakbay tangarog yan, ma'am. Mas damagit ba no, anati mas convenient na language nga usarik, ma'am, if English, Tagalog, or Ilocano ba, ma'am? Arean yan, ma'am. Sige. Bale, ti inreseta na kada kayo ni Dr. Asuero, ma'am, is lamotrigine nga adati dose na nga 25 mg. Amom kadi anati rason na apay nga inreseta na kada kayo deti, ma'am. Anati rason na apay check up kayo di kalman, ma'am. Seizure. Ay, seizure naman. Yes, ma'am. Kasi ti lamotrigine, ma'am, is anti-seizure so na, ma'am. Deti ket makatulong tapnon mapakalma DJ seizure events nga mapaspasamak dito bagi tayo, ma'am. Bale, for 2 alawas yung tumaren detoy lamotrigine. And mas may mayat nga tumaren tayo detoy lamotrigine malpas ka nga mangan iti rabii. Anat oras ti panagkakaan mo no katrabii. Yes, 6 p.m. So, after ka nga mangan ti rabii, tumaren agad detoyen. And then, oray ti another days, following days, kasi metline around mga 6 p.m. metline. And ti rason, ma'am, na apay nga pangrabi tayo nga tumtumaren detoy is adang side effect na nga drowsiness. Common nga side effect na is drowsiness or ti maibagbaga nga panagulaw, ma'am. Iso nga may mayat nga at nighttime nga matumar detoy lamotrigine. If ever, ma'am, nga malipatam nga tumaren deti around 6 p.m. and samo lang nalagip mga 8 p.m. kasi okay lang nga tumaren pelaing deta, ma'am. Then after digit walawas nga panagtumar mo, ma'am, adamanin ti follow-up check-up nga imbaga kanyayon ni Dr. Asuero, ma'am.
if ever ma'am nga adili DJ station events, mabalin tayo nga i-record DJ time or date na o ribasit lang ang notebook ma'am. Tapos ipakita tayo DJ kani doktora tapnon matrack na DJ improvement nga agtumtumar ka kadete lamot region ma'am. Adapi ba other nga questions or concerns tayo about kadete agas ma'am? Sige. Mabalin kita DJ PWD ID ma'am tapnon dati ngamin ma'am, ti purpose na dati iso nga inalak kasi tapnon mabawasan DJ ado nga mabayadam ma'am. Lalakit nangina dati iso adati 20% discount tayo ma'am if iso nga kanayin tayo nga itugot dati if mapantay ti pharmacy ma'am. If ada pay other nga concerns mo ma'am, ada naklang ditoy pharmacy tapnan pagdamagan and open for any question ma'am. So, if DJ lang ma'am, thank you ma'am and have a good day. Bali according kadete ni ireseta kada kayo sir, by your physician, Dr. Suero, is Gaviscon double action 10 ml in liquid sachet 4 times a day. Da kayo sir ni June Marcel Astrasiles. Well, Nice to meet you sir. nice to meet you too. Madam ko sir, if okay lang kada kayo, you will give me a short period of time para i-discuss kada kayo natin medicine at kaya na maapan tayo kaya we can experience its benefit effectively. Okay lang sir? Well, okay. Ano sir, hindi mas prefer tayo nga language, either Ilocano, Tagalog, or English sir na usaret? Okay lang kanya mong yung tatalala. Or English sa kabasit sir? Thank you, sir. First, damagin anatin bagbagan ni Doktora kada kayo dete agas niyo, sir. Balik yung bagbagan ng Dr. Market, i-intake ko ka na Gaviscon 4 times a day in a week, numalupas na mga itigar, aldaw, rabigan, before bedtime. Yes, sir. Bali, you're taking this Gaviscon regularly kasi more often mariklik na tayo dete symptoms di hyperacidity. Gusto ba, sir? Well, Ano sir, iti mariklik nayo igi from now nga na-prescribean kayo iti Gaviscon and tumtumara yung eto, sir. balik kami hindi mamikit na hilig na community soft drinks, managinom ng pwede kape o rabi, tapos nahilig ng pwede spicy foods, kaya fatty foods, tas magyami ang mga acidic na garment. Sa ko lang na mga hindi mariklik na kagitoy symptoms like heartburn, tas nag-tik-atik ab na mamikit, already discomfort feeling na mariklik na mam, tas hindi na prescribe na dito yung naagas, napalagyan naman direct na mamikit, may baga na effective dito yung agas. Yes, sir. That's good to hear, sir. Kasi dati Gaviscon, ako na tayo, has the potential to treat your acid reflux or heartburn, sir. Balik ka sa ba? Kasi, sir, for example, sir, dati kumalete siya tayo. Dati kumalete siya tayo. Kaya as we take this Gaviscon, it suits as fast as 3 minutes and it forms a protective layer. It ma-flow DJ chan tayo, sir. And this serves as a barrier to sir. Kasi there are stomach acid, di ba, sir? Dito ay hindi chan tayo. And it stops it from escaping into our food pipe. Iso nga maiwasan or ma-relieve DJ pain nga maranasan tayo DJ heartburn, sir. But this Gaviscon only lasts for 4 hours. Isang na-recommended nga dapat malpas tayo naman. We will take this Gaviscon, of course, at right times, sir, like 6 to 7 a.m. and even in our lunch, dinner, can before tayo na matulog, sir. This Gaviscon also has antacid. This antacid, sir, can it neutralize na DJ excess stomach acid tayo, sir, in our body. Pagbalinan na nga basic DJ, ganito alintoy, DJ environment dito yung stomach tayo, tap na malaganan DJ na tayo, sir. Another, sir, the other na medications na imbagbaga kada tayo ni doktora other than taking this regularly, sir. Di baga na kaya ni Dr. Market, iwasan ka na yung mga dagiti spicy foods, fatty foods, Yes, tas anak mo na yung uminom ka na soft drinks, kaya kape, ilang itinome ko Market.
danon. Yeah. Tas kumbaga na kami sa mga after 3 hours eating dinner, mabali na matulog and ngayon i-take ko ulit kada dito Gaviscon. Ngayon team ubrahin kami mga tugaw ng parang for a minute, tapno paulit ni Jay into man. Yes, sir. Good practice ata, sir. Pero nadaduma, okay lang kada tayo, sir. If makailagin tayo, okay lang agibda tayo. Pero make sure na adating tubig pillows, if there ay hindi ulbanan tayo, tapno ag-flow man siya, or marunawan tayo na siya at maiwasan tayo, DJ. Feeling nga acid reflux, no madama tayo nga maturo. O si DJ, imbalang sir nga, DJ, spicy foods, baka mas dominant kami DJ na kankanan tayo, sir, other than DJ healthy foods. Dapat ket adating proper diet tayo kadigitoy. Dapat ket no mga tayo pay ngalngalin eat slowly ako nada. Tapno haan nga produce more stomach acid ditoy body tayo. Iwasan tayo dito yan ken limitaran tayo DJ ang ma-stress ako nada, sir. Dapat ko, sir, if first time tayo ba, sir, nga tumaran dito Gaviscon, sir? When ma'am tatatana may lang na nag-consult ni doctor ko. At least, sir, adating prior knowledge tayo, sir, about dito Gaviscon. Ken, pag-nasistualan tayo, sir, dati agas tayo. DJ hindi drawer ko ma'am, tas naka-ecability closely tied container. Very good, sir. Kasi nung ma-expose ti init or high temperature ti ayan na, it can lose its effectivity, sir. So, very good, sir. Bali, dapat ba, sir, other medicines na in-intake tayo other than this Gaviscon, sir? Awan ma'am tayo sumit lang prescribe ni doctor naman. May attention, sir. Mabalin ba ka? Yes, sir. Ano, sir? Ang mabalin ba, for example, no, excited to all of ma'am or agriculture na, mabalin ba na isabay ko the other medicine ta Gaviscon? Ay, okay lang na kasi, sir, like paracetamol and Gaviscon, okay lang ang pagsabayan tayo, sir. Pero na painkillers like can antibiotics, can antihistamine, ay adaba allergies ko, sir. No kasi, sir, mali, sir, nga pagsabayan ka DJ Gaviscon. Better, consult tayo first, then doctor tayo. And if there are cases na na-miss tayo, adaba, sir, cases na na-miss tayo na i-intake detoy. So, for mga taamot na pagsayaan, yes, sir. Pero, sir, if agad casting na cases, sir, hantay, sir, na pagsabayan. Like, for example, 8 a.m. For your breakfast ko, sir, malpas kay naman ket nalipatan yung nga i-intake detoy. Pero nalagay bila 11 a.m. Kasi ganin ka din yung lunchtime. Hantay, sir, na pagsabayan. Just take the dose as normal, sir. Adabi ka din, sir, other concerns or questions tayo, sir, about kadete agas tayo, sir? If kasta, sir, if so, okay lang ba kadamagin men key points nga na ada tayo ita, tapno pang test if adabating na awatan or nag-retain ka na tayo, sir? Okay lang, sir? Okay. Bale, i-take ko dito Gaviscon regularly 4 times a day in a week. Numalpas ng mga ibigat, algaw, probably can before bedtime. Though after 3 hours eating dinner, i-intake ko ulit dito Gaviscon, tas no makailalim na ako, mabalik ko nga iniladlatan. Though may kabinet ni 2 big pillows, ito yung ang flow na siya at DJ na hindi naman po. Tas iwasan pa yung mga spicy foods, fatty foods, kada minum soft drinks, and coffee mga DJ na. Yes, sir. Pero if there are problems came up, sir, possible problems came up, still welcome, sir, na i-approach tayo ni doktora tayo, or better, okay lang with kanyak, sir. You may not be feeling good right now as fully, pero soon, sir, knowing the benefits of Gaviscon, you will be feeling better soon, sir.
I should remember that the right patient taking the right drug at the right dose at the right time, but in the wrong way, still compromise its drug effectiveness. So I should follow proper medication. Yes, sir. Thank you, sir, for your time. See you around and may